أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان.
والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanggo jasa asna pembahasan nu badhe dikape pembahasan pokok sembarang
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilata wajahidu fisabilihi la'allakum tuflihun. Shadaqallahul 'adzim. Wassadaqa rasuluhul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pengurus DKM Masjid Besar Miftahut Taqwa Kecamatan Kelari, para asatid wal asatidah, para muallim wal muallimah, para hujjaj wal hujadah, para sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah, ahli pengawasan Masjid Besar Miftahut Taqwa khususnya yang hadir pada malam ini, insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita senantiasa haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, hidayah dan taufiknya, sehingga alhamdulillah pada malam ini kita masih dapat berkumpul, bermuajahah, bersilaturahmi dan juga beriktikaf di masjid yang kita cintai ini. Rahmat dan salam semoga senantiasa disampaikan kepada Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan juga sekalian umatnya, insyaallah termasuk kita semuanya. Amin. Hadirin jamaah yang saya cintai, kita doakan barangkali di antara jamaah kita, keluarga kita, saudara kita, tetangga kita ada yang sedang sakit. Semoga setelah diangkat penyakitnya disembuhkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang hadir senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehat jasmani, sehat rohani, panjang umur yang barokah. Diberikan murah rezeki yang halal barokah. Dikuatkan iman Islam kita, diberi husnul khatimah, istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa likulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin
sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin jamaah yang saya hormati, kita meneruskan jilid yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma khuluqul ibadi, adapun akhlak ipah, artinya menjaga dan meraksa diri. Fayasduru minhu as-saqa'u, orang yang bersikap ifah, yaitu bisa memelihara diri dari hal-hal yang tidak baik, maka dari akhlak tersebut muncul as-sakha. Yang pertama, dermawan. Maka orang yang bisa menjaga diri dari yang tidak baik, Pak, maka menjadi dermawan. Karena ingin menjadi orang yang baik. Yang kedua, wal haya'u, rasa malu. Jadi rasa malu perlu untuk kita tanam. Karena rasa malu ini penting, Pak. Sehingga orang rasa malu akan banyak melakukan kebaikan. Karena malu melakukan keburukan. Yang ketiga, sabru. Orang yang punya sifat ataupun akhlak ifah, sabar. Karena tidak mau disebut sebagai orang yang selalu menyesali ataupun menggerutu. Wal musamahatu, kemudian senantiasa bermuka yang manis. Ya, orangnya murah hati, mukanya manis. Kata bahasa Sunda mah somea. Jadi somea itu orangnya bermuka manis, tanpa gula tapi manis. Apalagi kalau dikasih gula, medok caranya. Ini mukanya manis semua ini. Amin. Ya, insya Allah. Muka ahli surga ini. Wal qanaatu, nerima opo onone. Qanaah, menerima apa adanya. Wal wara'u, apik. Apik itu artinya tidak mau sesuatu yang haram. Wal latofatu, sifatnya lembut. Lemah lunglai, lembut. Tidak kasar. Wal musa'adatu, suka menolong orang. Orang ditolong, dibantu. Ini sifat ifah. Karena tidak mau dirinya ini bukan dilihat orang, tapi tidak mau dirinya ini menjadi orang yang cuek. Orang butuh pertolongan cuek, egois namanya. Wadorku, orangnya gampangan, mudah dalam segala urusan, tidak mempersulit. Orang melakukan hal ini, udah Pak, langsung saja. Jadi tanpa ada suatu syarat dan surut, tidak ada sesuatu yang bisa membuat orang itu merasakan kesulitan. Mudah saja selama dalam kebaikan.
Dan ada orang yang mempersulit, Pak. Yang mempersulit dalam segala hal. Sampai-sampai orang yang ada perlu itu sampai-sampai dia berputus asa karena dipersulit. Jadi selama dalam kebaikan mudahlah. Karena orang yang suka mempersulit orang, maaf Pak, jangan pernah menyalahkan siapapun ketika Allah persulit dirinya. Tapi kalau orang mau mempermudah orang, Allah mudahkan segala urusannya. Ini Pak. Ya. Itu diantaranya. Wakilatu toma, tidak suka mengharapkan pemberian orang. Tidak suka. Tapi meskipun tidak suka mengharapkan, tidak suka mengharapkan pemberian orang. Tapi kalau diberi mah jangan nyakitin, Pak. Ya. Orang ngasih sama kita, maaf ya saya gak mau. Itu nyakitin, Pak. Nyakitin sama yang memberi, betul-betul. Diberi mah terima, yang penting entong minta. Jangan mengharapkan pemberian. Kan bilangnya, sombong banget nih. Udah dari orang kaya nggak mau dikasihkan begitu. Terimalah. Ya, dengan lana, ya Allah Gusti, terima kasih ya. Bapak Laga, apa ya? Kasih di Laga, orangnya baik banget, berbagi terus. Kebetulan lagi punya kan. Bawa apaan tuh? Oh, sakit kalau nggak boleh gitu. Tapi jangan mengharapkan. Gitu ya. Jadi orang yang punya sifat atau akhlak ipah, artinya bisa menjaga diri, itu satu, dermawan. Dua, punya banyak rasa malu. Yang ketiga, sabar. Yang keempat, murah, berwajah ceria, berwajah ceria. Yang keenam, qanaah, menerima apa adanya. Yang ketujuh, wara', apik, tidak suka sesuatu yang haram. Yang kedelapan, latafah, lemah lembut, tidak kasar. Yang kesembilan, musa'adah, suka menolong orang. Yang kesembilan, yang kesepuluh, wadarku, mempermudah dalam segala urusan. Dan kesebelas, wakilatut toma', tidak suka mengharapkan pemberian orang. Ini ipah. Tetapi ketika ipah itu berlebihan, Pak, bisa sebaliknya. Ipahnya berlebihan. Iya. Maka akan cenderung kepada apa? Ifrat wa tafrid, berlebihan, maka hasillah yang pertama irsu. Irsu itu apa? Namanya rakus. Apa katanya? Rakus. Jadi kalau berlebihan, rakus malah. Yang kedua, syarhu, tamak. Berarti tamak, serakah. Yang ketiga, wal waqahatu, tidak punya rasa malu. Tidak ada rasa malu. Jelek, Pak, orang tidak punya rasa malu. Ya. Yang keempat, wal khubusu. Wal khubusu itu orangnya bersifat, omongannya jelek, wajahnya kurang bersahabat. Gitu, Pak. Ada wajah yang kurang bersahabat. Itu kalau bahasa kita wajahnya ditekuk. Betul-betul. Kenapa itu wajah ditekuk? Artinya nggak ada senyum. Watabzir, orangnya suka boros.
Tabzir itu artinya mubazir. Mubazir itu boros. Jadi yang bagus itu orangnya bersifat adil, sederhana. Ada bakso yang harganya 10.000 per mangkok. Tapi ada pula yang 100.000 per mangkok. Ini orang ya sama-sama bakso tapi beda harga. Barangkali juga beda rasa. Tapi kan kalau 100.000 makan cukup 10 orang. Betul nggak? Ini 10.000. Maka belilah yang tengah-tengah 15.000. Itu sudah cukup. Artinya tidak terlalu ngirit, tidak terlalu boros. Maka yang 100.000 bisa untuk 6 orang. Jadi kebagian. Nanti DKM kebagian. Mas Supri kebagian. Lohok yang Mas Supri. Yang tukang gacoan kebagian. Oke. Kan kalau 100.000 satu mangkok kan sendirian. Betul. Itu boros. Meskipun jadi orang kaya. Tapi kalau sesekali nggak apa-apa. Karena kita ingin tahu rasanya seperti apa. Udah sekali doang. Kan begitu. Wataktir, ada juga yang terlalu ngirit. Wih, iya menungaran ngirit Pak, luar biasa. Dahar jeung sambal goang doang. Tahu gak Pak sambal goang? Apa? Yang cuma cabai sama garam. Itu namanya sambal goang. Terlalu ngirit. Kalau makan belinya yang besar tapi murah, kerupuk. Cuma kerupuk dengan sambal kan cukup 2.000 Pak. Ini terlalu ngirit ini. Nah ini jelek juga Pak kalau yang begini, jelek juga. Kenapa? Takutnya nanti akan timbul gaji buruk apa buruk apa? Gizi buruk ya. Gizi buruk. Apa namanya? Iya, stunting. Stanteng begitu. Ini kenapa perutnya besar tapi kurus ke atasnya? Oh gitu. Gak boleh. Harus bisa seimbang. Jangan terlalu berlebihan. Jangan terlalu mirip. Pak, Nabi SAW itu orangnya jarang sakit. Beliau sakit-sakit ketika hendak meninggal dunia. Itu pun hanya 3 hari. Yang menjadi pertanyaannya, kenapa beliau sakit? Tidak sakit, jarang sakit. Ya. Karena pola makannya itu sedang. Paham? Jadi tidak terlalu sedikit, tidak terlalu berlebihan. Kalau terlalu jarang makan sedikit, nanti akan terkena penyakit apa? Lambung. Betul-betul. Kalau terlalu makan banyak, lemak. Ya, darah tinggi, apa dan sebagainya, kan begitu. Yang sedang. Maka Nabi itu jarang sakit, kenapa? Pas makannya, pas minumnya, pas tidurnya, pas gerakannya, pas segala-galanya. Itu yang menyebabkan Nabi selalu sehat. Insya Allah. Jadi sedang. Yang selanjutnya waria. Orangnya suka pamer. Namanya ria itu ingin dipandang orang. Ingin dilihat orang. Wal hataka. Hataka itu artinya orangnya suka merusak. Ya, suka merusak. Wal majanah.
Majana itu artinya, ya kalau bahasa kita itu majana itu suka banyolan. Banyolan. Banyolan itu artinya kalau kita sedikit bikin orang tersenyum, itu hal yang wajar. Tapi kalau membuat orang ngakak, itu majanah Pak bahasanya. Apa arti majanah? Orang yang suka banyolan. Itu namanya apa Pak? Kalau zaman sekarang? Hah? Pelawak. Pelawak. Majana itu pelawak. Jadi pekerjaan itu bagaimana supaya orang tuh ngak, tertawa, berbahak. Itu kurang baik Pak, itu kurang baik. Akhlak yang tidak baik. Orang kita boleh harus bagaimana supaya orang itu senang, bahkan bisa senyum, sedikit giginya kelihatan. Betul-betul. Itu bagus. Kan kalau banyolan itu bukan gigi kelihatan Pak, semua bukan lagi gigi, semua ngak, saking serunya. Nah, itu kurang baik. Itu namanya majanah. Orang yang suka membuat orang ingin tertawa itu namanya majanah, banyolan. Wal abas, orangnya hanya suka main-main. Jadi membuang-buang waktu. Wal malak itu artinya ya membual, suka membual. Jadi orangnya nanti suka membual. Yang punya ipah tapi berlebihan. Jadi seperti tidak punya ipah. Orang yang tidak punya ipah nanti akan membual. Membual. Tahu Pak membual itu seperti apa? Membual itu omongan yang tidak ada bukti. Itu bualan namanya. Membual. Bualan itu yang hanya besar omongnya gitu ya. Kita mah sedang-sedang aja. Diam, tapi ada hikmah. Berbicara, tapi bermanfaat. Wal hasad, orangnya nanti akan timbul rasa hasud. Hasud itu artinya iri, dengki. Ini yang nggak punya ipah Pak. Wasyamatah, samatat itu artinya orangnya suka tukaran. Tukaran itu apa? Yang suka bertikai. Tukaran, berkelahi, cekcok. Apa kata itunya? Hah? Cekcok, berantem ucapan apa namanya berantem? Ucapan ramai itu cekcok ya. Watazalul alil agniya, kemudian nanti dia akan merendahkan diri di orang-orang kaya. Tetapi wastiqoril fuqara, menghina orang fakir miskin. Ini yang tidak punya ipah. Jadi yang tidak punya ipah itu menghargai orang kaya, menghina miskin. Itu nggak boleh. Termasuk perbuatan jelek Pak. Wa ghairi zalika, dan selain daripada itu semua. Banyak lagi. Intinya orang yang punya ipah akan muncul dalam dirinya itu adalah sifat terpuji seperti tadi, lemah lembut, dermawan, bermurah hati, sabar, menerima apa adanya, suka menolong, mempermudah orang, tidak mengharapkan ipah. Tapi kalau tidak punya ipah seperti tadi lagi, hasud, iri dengki, suka bertukar, menghina orang fakir miskin, memuliakan hanya orang kaya, orangnya perusak, orangnya banyolan, orangnya suka main-main, menyia-nyiakan waktu, orangnya boros, bersifatnya jelek, ya, kemudian tidak punya malu, kemudian serakah, tamak dan lain sebagainya. Ini yang tidak punya ifah namanya Pak. Nah, insyaallah Pak ya. Makanya kenapa kita
ingin ngaji karena kita ingin bisa meningkatkan lebih baik. Amin ya robbal alamin. Diingetin kembali. Fa ummahatu mahasinil akhlak wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjut lagi. Ada suatu permohonan dari salah satu jamaah kita, orang tua kita, Abah Haji Gayus. Gayus apa Dayus? Gayusman. Abah Haji Gayusman. Beliau dalam keadaan berduka karena meninggal oleh keponakannya, anak adik daripada beliau yang berdomisili di Brebes, daerah Tonjong, ya, Krupuk. Pada malam ini malam ke-6. Oleh karenanya kita sesama jamaah sebagai teman sahabat kita turut berduka atas meninggal keponakan dari Bapak Haji Gayus yang bernama almarhumah Ibu Depi bin Tarmid. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita doakan semoga almarhumah keponakan dari Abah Haji Gayus yang bernama almarhumah Ibu Depi binti Tarmid saat meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah, diampuni dosa-dosa dan kehilafannya, diterima iman Islam dan amal ibadahnya, dilapangkan alam kuburnya, dan ditempatkan di tempat yang bahagia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan keluarga yang ditinggalkannya diberikan ketabahan dan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin shalihah ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwaji wa dzurriyyati wa ali baitil kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة جميع إخواني من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والمخلصين خصوصا سلطان الشيخ القلب وخصوصا حجة الإسلام وخصوصا إمام الشافعي إمام حنبل إمام مالك إمام حنفي رضي الله عنهم ونفعنا الله بعلومهم وكرامة الشيخ لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا ولسائر القوم الواجبات علينا ولجميع مشينا ومشينا وأساتذتنا ولجميع الأمور المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بمشهد رمضان الإيمان وبر خصوصا المرحومة Ibu Depi binti Tarmid. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fana. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fana. Bismillahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Dan juga kita doakan untuk istrinya Ustadz Hasbullah Nyai Sobaharia binti Bulan. Mudah-mudahan istri Ustadz Hasbullah Nyai segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, disembuhkan dan disehatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahirrahmanirrahim.
وهو السميع العليم. سير الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب نفست في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علم إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده وهو العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد برحمتك يا أرحم الراحمين. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. إن الله غفور رحيم. نود تقربا إلى الله أو ذكر معنى أنه لا إله إلا الله حي موجود. لا إله إلا الله حي معبود. لا إله إلا الله حي محمد رسول الله. لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة وعلينا وعلينا مذ ومن بشر إن شاء الله تعالى من العالمين.
يجعل سلام وسلسلام وأهله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا الشيخ الكريم ناصرنا مولانا محمد صلى رضي الله تبارك وتعالى سنتنا سامي رسول الله أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الطيب بالعافية في مسجدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الاول والآباد وتنزلنا بها جميع الأجيال وتبيننا بها من جميع السيئات وترفعنا بها لك على درجات وتبلغنا بها الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم اجعل واصل الثواب مقرره من كلامك العزيز وما استنبن وما استنبل وما سر وما أهلنا ومن جميع الخيرات والحسنات والصدقات هدية نزلة ورحمة شاملة إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم نرد سنشهد كل حديث ثم جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدتنا وإخواننا وأخواتنا والأسرار بالوجود الواجبات علينا ولجميع المسجدين ومسينا وأساتذة أساتذتنا ولجميع الكبر من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إبو نبي الكريم اللهم اغفر له وارحمه وعافه اللهم انزل في قبره نورا واديا نورا وديا وسرورا ورحمة ومغفرة ونجاة وسلامة وسعادة وكرامة إلى يوم الدين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبره وقدا من حفر النيران يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي اللهم ربنا سياسي بالبشر اشفي istri Ustaz Asqullah شفاء استعاذ الشفاء لا شفاء شفاء لا يقدر سقما ولا رحما برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة متقين اماما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الابرار يا سيدنا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين. Terima kasih atas segala perhatiannya dan juga mohon maaf atas kelelahan kekurangan dan semoga bacaan surat Al-Fatihah dan yang lainnya kali tahmid disampaikan pahalanya kepada almarhumah Ibu Devi Bintarnid menjadi rahmat dan nikmat dalam kuburnya dan kita yang membaca mendapatkan berkah dan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala dan untuk Hai Somaria disembuhkan dari penyakitnya. Usikum manafsu bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ya rabbi.
Mustafa beliau qasidana waghfir lana ya Rabbi bil Mustafa beliau qasidana waghfir lana Mustafa beliau qasidana waghfir lana ya wasi'an bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ya wasi'an Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Si berapa kita sekarang? Hah? Kenapa libur? libur. Maksudnya libur. Ganti. Kemarin kan pas libur tuh masuk. Ganti sekarang. Jadi kemarin yang bagian libur masuk. Ada yang nggak masuk kayaknya. Emang Ada libur. Berapa hari? Oh, iya dong. Harus ada libur dong. Masa kita nggak ada libur? Yang di HP ada. Iya dia. Oh, alhamdulillah. Oh, Habib terima kasih ya Habib Soleh. Oh, ini Ya benar ya. kalau di pesantren mah kawan kita dulu, sekarang mah ya jadi yang luar biasa. Terima kasih. Iya. Ini yang bar sama saya itu adiknya. Oh, Habib Qadir, Habib Muhsin. Itu yang kita dibacakan. mohon. Subhanallah. Iya ini Habib.